को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 26 जुलाई 2025 शनिवार। आसतु आज दिनटी को एक सुंदर विचार सहित आरंभ करवा। जदि आपण गाड़ी चलाइबा बेले केवल पछ दर्पण को देखिबे तेबे आगो को बढ़ी पारिबे नहीं एवं दुर्घटना सुनिश्चित। जीवन मध्य सेहीपरि अतीतरू शिक्षा ग्रहण करंतु किंतु सेतिरे बांधी होई रुहंतु नहीं। वर्तमान रे बंचंतु एवं भविष्यत पई योजना आरंभ करंतु। राशिफल आरंभ करने पूर्व आसतु प्रथमे नजर पकाइबा आज तिथि और नक्षत्र उपरे। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया, नक्षत्र है अश्लेषा, चंद्र राशि हूँ कर्कट। तेबे आसतु जानिबा आज दिनटी मेष ठारू आरंभ करी मीन पर्यंत समस्त 12टी राशि व्यक्ति मानक पई किपरि रहिबो। मेष राशि आज आपनको मिश्रित फल मिलिबो। कार्य क्षेत्र में किछि नुआ दायित्व मिल पारे जहाँ को आपण सफलतार सह तुलाइबे। आर्थिक दृष्टि दिनटी सामान्य रहिबो, तेणु बड़ धरणर निवेश दूरे रुहंतु। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहिबो एवं सदस्यों सहयोग मिलिबो। प्रेम संपर्क में मधुरता आसिबो एवं साथी सह भल समय अतिबाहित करिवे। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिबा आवश्यक, विशेषकर पेट संबंधी समस्या देखा दे पारे। यात्रा करिवार जोग रहिछि किंतु सावधानता अवलंबन करंतु। आपणक पई शुभ रंग हला नाली। प्रतिकार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। परवर्ती राशि वृष राशि आज आपणक पई एक अनुकूल दिन अटे। कौनसी शुभ समाचार मिलबारु मन प्रफुल्ल रहिबो। चाकरी क्षेत्र में पदोन्नतिर संभावना रही एवं अधिकारी माने आपणक कार्य संतुष्ट हेबे। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो एवं अचानक धन लाभर जोग रही। आपणक बाणीर प्रभाव रे लोक माने आपणक प्रति आकर्षित हेबे। जमीबाड़ी किंबा गृह संबंधी कार्य सफलता मिलिबो। दाम्पत्य जीवन पई सुखमय हेबो एवं जीवन साथी सह संपर्क मजबूत हेबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। आपणक पई शुभ रंग है धला। प्रतिकार माँ लक्ष्मी को एक लाल फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि आज दिनटी आपणक पई सकारात्मक रहिबो। आपणकर सृजनशीलता एवं बुद्धिमत्ता कार्य क्षेत्र में प्रशंसित हेबो। छात्र छात्री मानक पई दिनटी अत्यंत शुभ अटे। परीक्षा रे सफलता मिलिबो। सामाजिक कार्य में सक्रिय रहिबे एवं नुआ लोकंक सह संपर्क स्थापन हेबो। आयर नूतन पंथा खोलिबो एवं आर्थिक स्थिति सदृढ़ हेबो। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़िबो। कौन सी छोट यात्रा करिपारंती जहाँ आपणक पई लाभदायक हेबो। परिवार रे हस खुशी रे परिवेश रहिबो। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार गाय को सबुज घास खाइबाकू दियंतु। परवर्ती राशि कर्कट राशि आज आपणक भाव प्रवणता उपर नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो। छोट छोट कथार मन दुख हो पारे, तेणु सकारात्मक रहिबाकू चेष्टा करंतु। कर्म क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहिबो किंतु सहकर्मी को साहाय्य मिलिबो। आर्थिक मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। अଯଥା खर्च बढ़ी पारे। माँ को स्वास्थ्य को नहीं चिंता बढ़ी पारे। पारिवारिक मामला को शांति रे समाधान करने को चेष्टा करंतु। ध्यान एवं योग द्वारा मानसिक शांति पाइबे। आपणक पई शुभ रंग है क्रीम। प्रतिकार भगवान शिव को जल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि आज आपणक आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। आपणकर नेतृत्व नेबार क्षमता लोकं को प्रभावित करिब। व्यवसाय उन्नति हेब एवं नुआ चुक्तिपत्र स्वाक्षरित हो पारे। सरकारी कार्य थिबा बाधा दूर हेब। परिवार रे आपणक मान सम्मान बढ़िबो एवं पितांक सहयोग मिलिबो। आर्थिक दृष्टि दिनटी उत्तम अटे एवं पुनः निवेश लाभ मिलिबो। स्वास्थ्य सामान्य भल रहिबो किंतु क्रोध उपर नियंत्रण रखंतु। प्रेम संपर्क में अहंकार को आसवाक दियंतु नहीं। आपणक पई शुभ रंग है सुनेली। प्रतिकार सूर्यदेव को अर्घ्य दियंतु। परवर्ती राशि कन्या राशि आज दिनटी आपणक पई अनुकूल रहिबो। आपणकर मधुर बाणी द्वारा अन्य मानक प्रभावित करिवे एवं अटकी रहिथिबा कार्य संपन्न हेबो। बैंकिंग किंबा आर्थिक क्षेत्र में कार्य करुथिबा व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिबो। कुटुंब रे सुख शांतिर वातावरण रहिबो एवं कौनसी मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। सुस्वाद भोजन आनंद नेबे। धन संचय करिबारे सफल हेबे। स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु, विशेषकर गला संबंधी समस्या होई पारे। आपणक पई शुभ रंग है सबुज। प्रतिकार भगवान गणेश को दुब अर्पण करंतु। परवर्ती राशि तुला राशि आज आपणकर व्यक्तित्व रे निखार आसिबो। आपण निज कार्य रे समस्त को आकर्षित करिवे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़िबो एवं जीवन साथी सह बुझाबना भल रहिबो। व्यवसाय रे भागीदारी सह संपर्क मजबूत हेबो एवं नुआ योजना उपर कार्य करिवे। कला संगीत और साहित्य क्षेत्र में आग्रह बढ़िबो। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो किंतु विलासपूर्ण जिनिस रे अधिक खर्च करिपारंती। मानसिक शांति अनुभव करिवे। आपणक पई शुभ रंग है गोलापी। प्रतिकार शिवलिंग रे चीनी मिश्रित क्षीर अर्पण करंतु। परवर्ती राशि बिच्छा राशि
ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଦୂର ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆଖି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ମେରୁନ୍। ପ୍ରତିକାର, ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନଟିଏ ହେବ। ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁଧାର ଆସିବ। ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାରୁ ମନ ଖୁସି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିବେଶରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦିଆ। ପ୍ରତିକାର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଦିନ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଥକା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନୀଳ। ପ୍ରତିକାର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ପ୍ରତିକାର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ଦିନଟି ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଅଚାନକ ଧନହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା। ପ୍ରତିକାର, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।